হ্যালো ফ্রেন্ড, আসসালামু আলাইকুম। আমি ঘরে যাচ্ছি, দোকান থেকে মায়েরা জড়াচ্ছি। দেখো দুনিয়া, দেখো দুনিয়া। ও পাগল, দেখো পাগল कैसे कर रहे। দেখো দেখো খাজা কিনা দাও, খাজা খাবো খাজা। মায়েরা তুই কি খাবা? লাড্ডু খাও, খাও আমি লাড্ডু খাবো। লাড্ডু দাও। একজনে খাজা খাবো, একজনে লাড্ডু খাবো। তুমি কি খাবা? ঘরে যাই पांता भात खाओ, पांता भात। देखो मेरा छोटा भाई, देखो खाना बनाएगा। खाना क्या खाना बड़ा है? आलू गोड़ा, आलू गोड़ा बनाएगो। मांस बनाएगो, मांस एकदम बड़ा वाला बनाएगा, इसीलिए प्याज ले लिया कितना। मांस खाओ, मांस। रोजा থাকে নামাজ পড়ে না, কিছু না। नौसुरी দেখো সিনেমা দেখছে, সিনেমা। খালি কলা খাচ্ছে, কলা। ভাত খাওয়াতে কলা খাইতে দেননি, কলা খেলাম নি আজকে।